May buntag kaniyong tanan mga higala mga igsunan. Welcome sa atong pagtuon sa Balang Kasulatan. Live na usab kita diri sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. O kamong naminaw palihog kog share ani nga video tungod kay kitang tanan all of us gisugot ta sa Dios sa pagwalis may balita. Sumala pas kaduhang Timoteo 4 bersikulo 2, iwali ang akong fulong may panahon kawala. Mga higala, wala tay panahon sa pag-adto silang fulianan. Wala tay panahon sa pag-Bible study nila tungod sa pandemya. Apan pinaagi sa social media, pinaagi ni ini nga video atong mapaabot ang mensahe sa kamatuoran sa matag usa kaninyo, labi na usab sa mga tawo nga wala diha sa kamatuoran. Mga kaigsunan, ang atong hisgutan karon or ang ato topic, ato i-explain pag-ayo ang iglesia nga gitukod sa Dios. Buti pasabot atong hisgutan ang kamatuoran nga ang Dios nagtukod og iglesia, ug ato usab hisgutan nga ang yawa nagtukod og iglesia. Nan karon mga higala, ang relihiyon nga narestro ron sa Security and Exchange Commission sa tibuok kalibutan, adunay 40,000 kapin ka mga relihiyon. Apan unsaon man yung pag-identify nga kana nga pundok iya sa Dios o kini nga pundok iya sa yawa. Sulod sa 40,000 kapin ka mga relihiyon nga puro sila nag-angkon nga sila ang tinuod tungod kay mabasa sa Balang Kasulatan, walay relihiyon ron nga wala nag-angkon nga dili sila tinuod. Exempted sa Church of Satan nga gitukod mga higala. Now karon, apan unsaon man nimo pag-identify nga kana nga pundok sa Dios or kana nga pundok sa yawa. Nga kun imo lang taon kun ako nakabarong, ako nagdala sa Biblia, kana pong mga mensahero speakers nagbarong pud nagdalag Biblia, nagwali pud gigamit pud ang pulong sa Ginoo. Apan duha ra gyud ka bersikulo, unsaon ninyo pag-identify nga kana nga pundok sa yawa o pundok sa Dios. Unang bersikulo mga higala, sumala sa Salmo 119, kung amoy Bible, look at your Bible higala. Bersikulo Salmo 119 o niya mga bersikulo 132. Matod pa diri higala sa ato nga bersikulo. Og ang imong pagkamatarong maong pagkamatarong walay katapusan, og ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Bot ipasabot higala ang kamatuoran di ay mao di ay ang kasuguan. So mahibaw-an nimo nga ang pundok nga sa Dios kay nagwali sa nafulo kasugo. Mahibaw-an nimo nga ang pundok sa Dios nagwalis kamatuoran kay ang kamatuoran mao ang nafulo kasugo. Now higala, unsa may sulod sa nafulo kasugo? Ang sulod sa nafulo kasugo sa Exodo 23 nga to sa 17, ako lang ni summary aron dili ta ma-short sa oras. Unang sugo sa bersikulo 3, dili ka magbaton og laing Dios gawas nako. Ikadong sugo sa 4:5, dili ka magbuhat og larawan ni magsimba og linilok. Ikatulong sugo sa 7, ayaw gamita ang ngalan sa pasipala. O na ikapat ka sugo, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Nan pangutana higala, unsa man ang igpapahulay, kaning igpapahulay kabahin kini sa kamatuoran nga gitukod sa Dios. Unsa man ang igpapahulay ug unsa puning adlaw. Kun imong lantawon ang kasaysayan ni ay Bible mga higala nga ang santos nga Biblia gikan ni sa atong mga higala nga mga Katoliko. Ang santos nga Biblia. O niya kining Biblia nagatug-an kini og unsang adlaw ng adlaw nga igpapahulay nga kabahin sa ikaupat kasugo sa kamatuoran. Okay, sa Exodo 20 mga higala, palihog kog basa kung naamoy Biblia diha. Sa Exodo 20 bersikulo 8 matod padre hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa bersikulo 9, sa udom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanan nga bulhaton nimo sa 10, apan ang ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Dili ka maghimog bisan unsang buhat, ikaw og ang imong anak na babae, imong lipong lalaki, imong kahayupan nga naa sulod sa imong ganghaan. Buot ipasabot mga higala, Sabado di ay ang ikaupat kasugo nga wala gitudlo sa kadaghanan sa reliyon. Only Seventh Adventist ra gyud nagtudlo sa napulo kasugo nga ang Sabado mao ang adlaw kay papahulay nga gibuhat o gitukod sa Dios. Nan ang pangutana, kinsa may nagpirma ani nga Biblia? Kinsa may utor ani nga Biblia? Kung imong lang taon mga higala, ang nagbuhat ani or utor ani nga Biblia silang reverend. Ako ipakita. Silang
ang bag-ong testamento ni Hesukristo atong Ginoo ug manluluwas linakipag mga dignaklit nga katinawan gibinisaya ni Father Monsignor Manuel Yap. O gipasiunahan siyang kamahalan si Monsignor Gabriel Enreyes, kanhi Arsobispo Sugbo. Buot ipasabot mga higala, ang Sabado sugo gyud ni sa Dios. Sumala pagani sa Bible sa Katoliko. Now, sa Exodo 20 versikulo 12 ang kalimang sugo, tahura imong amahan ug imong inahan. Sa versikulo 13, ikaunom ka sugo ay pagpatay. Ikapitong sugo, di ka manapaw. Ikawalo, di ka mangawat. Ikasyam, di ka magsaksig bakak. Ikapulo, dili ka maibog sa asawa sa imong isikatao. Og mauni ang napulo ka sugo, mga higala. Nga mauni ang kamatuuran, ma-identify nimo nga kana nga pundok sa Dios pinaagi sa pagtudlo sa napulo ka sugo. Kaya ang Matthew 7:21, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, makasulod sa gingrian sa langit, apan kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Nan unsa man ang kabubuton sa amahan, sumala sa Salmo 40 versikulo 8, basa sa Bible. Matod pa diha, ang iyang kasuguan mao ang iyang kabubuton. Buot isa pasabot ang kabubuton dahil sa Dios maong kabaturan. Makasulod lang ang tao pinaagis pagtuman sa kasuguan nga maong kabaturan. Now mga higala, mga kaigsunan, kung yung lantawon nimo ang pagtuon, ang napulo kasugo gituis kini sa dako nga simbahan. Gali nagwali sila nga wala na ang adlaw nga Sabado or napulo kasugo. Sumala pa sa ilahang Bible o Bible Catholic man eh. So 72 books na adiri ang Makabyo, na adiri ang Sirach, Misak ug Abednego. Kunin mo lang taon gipirmahan ni mga higala sa atong mga higala nga kardinal. Dili mo ko magwali diri or dili ko mogamit diri Bible nga walay mga pirma sa mga kadagkuan. Tanawa ha, kinsay author si Reverend Monsignor Adelito Avila. O niya si Ricardo G. Cardinal Vidar, Arsobispo sa Cebu, January 11, 1994. O niya si Most Reverend Arturo M. Vastis. Kung imong lantawon mga higala, iyan ni sa Katoliko nga Biblia. Apan kung imong lantawon ang Malakias, Malakias 2 versikulo 8. Apan kamong mga pare mibiya sa kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran? Salmo 119, 142 mao ang kasuguan. Apan kamong mga pare mibiya sa kamatuoran, ang gitudlo niyo nagtukbo hinuon mo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas yo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Gilapas mga pare ang napulo kasugo kay sa doktrina Kristiyana naa sila napulo kasugo apan gipangalisdan mga higala. So ang mga pare mibiya sa kamatuoran. Nan ang pangutana, kung imong lantawon ang kasaysayan giangkon sa Roman Catholic nga sila ang pinakauna nga relihiyon sa tibuok kalibutan. Although ang nailhan sa tibuok kalibutan nga nailhan sa mga tawo nga ang pinakauna daw Roman Catholic kay mao ilang namatan, apan dili ang Roman Catholic ang pinakauna nga relihiyon ug pagtulunan sa tibuok kalibutan ato nang tukyon. Okay. Sumala sa ilang libro nga Opus Angelorum Guided by the Holy Angel. Spiritual Reformation for Youth Volume 1, iyan is Katoliko nga libro. Kung imong lantawon diri mga higala, mga kaigsunan, giangkon sa Roman Catholic nga natukod kuno ang ilang relihiyon, Roman Catholic Church, Jesus Christ, the Son of God, founded it around the year 33. So natukod kuno ang Roman Catholic 33 AD. Apan sultihan tamo dili si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic, kundi ang nagtukod giinbento ni San Ignacio dito sa Antioquia sa Syria. Gipatay siya nga martir. Buot ipasabot sa panahong Kristo wala pay Roman Catholic. Migawas ang Roman Catholic nga pangalan sa 538 AD sa diha nga ang iglesia sa Dios gitaguan niya. Aug ang nailas kalibutan mo ang iglesia nga bakak kay ang tinuod nga pundok gitaguan sa Dios. Nan atong lantawon ang propesya, atong hapitan ng propesya. Sorry mga higala, mga kaigsunan. Atong lantawon ang propesya unsay gisulti. Sa pinadayag 12 unya bersikulo 14, ako la ismari dunay babae nga mikalagyo sa kamingawan. O kani nga babae nagdala ni siyag 12 ka mga bituon siyang ulo. Unya nagbisti siyag tag-as duna sa duha ka pako. Pinadayag 12 bersikulo 14. Ang babae maong iglesia nga gitukod ni Kristo ug ulay kinang iglesia o kining pako Habakuk 1:8 nagsimbolog kapaspas mulupad sa babae. O niya sa bersikulo 15 og kini nga babae
nga nagdala sa 12 ka bituon. Ang 12 ka bituon mao ni ang 12 ka mga apostoles nga ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo gitukod ibabaw ni Pedro o gitukod ibabaw sa 12 ka mga apostoles. O kini nga babaye milayas sa kamingawan. Buti pasabot o kini nga babaye giapa sa dragon. Ang dragon mao yawa ug ang dragon mibugwak siya og tubig nga ang tubig nagsimbolo og katawhan nga Romanhon nga apason ang iglesyang tinuod ug ilahang pamatyon ang katawhan nga nagdalas maayong balita og sa mensahe nga tinuod ug dili bakak. Buti pasabot mga higala kunin mo lang taon pag-ayo o kini nga babaye gitaguan dito sa bersikulo 16 gitaguan sa kamingawan sulod sa usa ka panahon mga panahon ug katunga sa panahon. Ang usa ka panahon mga panahon ug katunga sa panahon mo total lag 1260 years nga gitaguan ang iglesia tungod kay gilutos sa iglesyang bakak. Iglesyang bakak pero wala pa siya gi-final nga gitawag og Iglesia Katolika Romana apan mopadulong pa siya diha ang iyang pangalan. Nan karon ang pangutana mga higala. Sulod sa 1260 kay gitaguan ang iglesyang tinuod kun imong lang taon ang kasaysayan mga kigsunan. Ang naila sa tibuok kalibutan maong iglesyang bakak ug ang dakong pundo karon nga nagdala sa sayop nga pagtulun-an higala. Wali lipod to tell you the truth this morning. The reason why this is the will of the living God. I-share niyo ni nga video ha kinindot kini nga topic. Nan ang pangutana karon. Katumbas pod nga ang iglesia sa Dios gitaguan ni atong 1260 ka tuig unya kana nga tuig maupod ang pagahom sa papado kay sumala sa Daniel 7:25 ihatag sa iyang gahom ang usa ka panahon mga panahon ug katunga sa panahon lugar ang iglesia nga tinuod gitaguan ug ang iglesyang bakak nagwalis tibuok kalibutan mao nang unsay na ilahang namatan mao do ilang pagkamatyan sayop kana mga higala. Now, ato ipadayon. Kanus maday unsa man day ang pinakauna nga pagtulunan sa tibuok kalibutan? Ang Bernis pagtulunan, Sabado pagtulunan, ang Domingo pagtulunan. Nan ang pangutana unsa man ang pinakauna nga pagtulunan? Kung ang pagtulunan ug ang relihiyon magkuyog na, kung ang Roman Catholic dunay pagtulunan Domingo, ang Seventh Adventist po dunay pagtulunan Sabado, kung ang Muslim dunay relihiyon dura po'y pagtulunan Bernis, apan atong tun-an karon unsa man ang pagtulunan nga pinakauna nga natukod sa kalibutan. Now mga higala ato lang tun-an ron mo proceed na ta. Okay. Sumala pa sa Word Bible, Word Bible. Naa diri nagpalibot ang mga flag, the Expository Study Bible gikan panig Amerika mga higala mitug-an ni sa history. Nan atong tun-an karon mga higala ang kasaysayan sa kalibutan kay ang adlaw nga Sabado pinakauna nga pagtulunan nga gitukod sa Dios sa taman sa Eden katumbas sa edad sa kalibutan. Abot ipasabot kun giang ko nila 33 AD natukod ang Roman Catholic sayop na ngano wala gyud tay mabasa sa Bible nga si Kristo nagtukod ug Roman Catholic 33 AD kay si Kristo 31 AD tuwa naglangit kinsa may nagtukod kun si Kristo tuwa naglangit. Atong tun-an ug kinsa po'y nagtukod sa ikapitong adlaw nga Sabado nga pinakauna nga pagtulunan sa tibuok kalibutan apan nawala lang ni sa panahon sa nagagahom ang mananap nga pintas. Okay, sumala pa sa Genesis 1:1 naman ni expository naman ni history dire. Okay. Sumala pa sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and earth. Buot pasabot sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. In the beginning refers to the beginning of the creation, at the least the creation as it refers to the universe. God, buti pasabot, in the beginning, God created the heaven and earth. Although, the whole universe, God created. Unsang tuiga gibuhat sa Dios ang kalibutan? 4,004 BC. Buti pasabot, natukod ang kalibutan. 4,004 BC, natukod ang kalibutan. O niya, kung unsa ang gidugayon sa kalibutan, maupod ang gidugayon sa ikapitong adlaw, kay ikapitong adlaw natukod sa Dios ang adlaw nga Sabado. Now, sa Genesis 2 bersikulo 2 ug 3, matod ba sa 3, Genesis 2 bersikulo 3, and God blessed the seventh day. Buot ipasabot ang Dios nagpanalangin sa ikapitong adlaw and sanctified it, yang gibalaan kini because that in it he had rested ug sa nagpahulay from all his works sa tanan niyang pagbuhat which God created and made. Ikapitong adlaw gitukod niya sa 4,004 BC. Unsa may pasabot, the Sabbath or seventh day or the Saturday, the last day of the week. So ang Saturday ay last day of the week, ay dili day first day of the week. It is
mean by God to be a type of salvation, rest, which is one fence Christ, that the reason it was a part of Ten Commandments. So ang Sabado kabahin sa napulo kasugo nga gitukod sa Dios. Nanang pangutana, kung ang kalibutan natukod sa 4,004 BC, katumbas po ni ana natukod ang Sabado. Gikan sa 4,004 BC, gikan sa taas nga ang ihap sa mga tao sa una paingon sa ubos. Gikan sa 4,004 BC, miupo siya sa gitawag og 1 BC. Gikan sa 1 BC mitungtong pud ang idi 1. Gikan sa idi 1 natawo si Kristo 4 BC, unya AD 1 hangtod sa pag-abot sa AD 27 gibautismohan si Kristo dito sa Jerusalem sa Lucas 3:23. Onya sa 31 namatay si Kristo. Gikan sa AD hangtod karong 2021 dunay milabay nga 2,000 kapin ka mga tuig sa kalibutan. Buti pasabot ato i-plus 4,004 BC natukod ang kalibutan nahuman sa gitawag og 1 BC. Gikan sa 4,004 BC dunay 4,000 kapin ka mga tuig ug gikan pud sa AD 1 hangtod karong 2021 dunay 2,000 kapin ka tuig. Kung imong i-plus 4,000 plus 2,000, 6,000 ka tuig na kapin ang kalibutan mga higala. O niya katumbas nga natukod ang kapitong adlaw 70. So ang 70 kun Sabado natukod na mga higala 4,004 BC, 6,000 kapin katuig na ang Sabado pagtulunan sa Seventh Adventist. Seventh Day Adventist buti pasabot kapito adlaw nga maong gitukod sa Sabado kinatsila na Seventh Day, in English Saturday, sa Espanyol Sabado. Yung sa laing word sa Arabic itawag asab, sa laing sabuta, sabaton, saturno. Mora na nga pangalan sa Bisaya kapitong adlaw. Nan ang pangutana karon. Kung imong ipadayon mga higala og pagtuon, kung natukod ang Roman Catholic edit 33, buot ipasabot 2,000 pa man kung mo-claim sila nga natukod ang Roman Catholic 33 AD. So doon na pa'y 2,000 kapin katuig, samantala ang Saturday nga pagtulunan sa Adventist aduna nay 6,000 kapin katuig. Apan kinsa may pinakauna, ang Sabado nga 6,000 katuig og ang Domingo gisugo ni atong 321 AD Marso City ni Constantino 2,000 pa katuig ang milabay sa diyang gisugo ang Domingo. Pag-anhin ng Magellan sa Pilipinas 121 nagdala sila reliyon nga Roman Catholic paganism. Kay nahimo mga emperador ang Roma. So under sila sa government sa Rome. Pero kung ilang taon ang tinuod ang kamatuoran sa Sabado. Nanapangutana, kung ilang giklaim nga ang pinakaunang reliyon is Roman Catholic. Apan ato pudtun-an kung kanus apod natukod ang Adventist. Kay natukod ang 70 ikapitok adlaw sa 6,000 katuig na ang 70. Unya ang Domingo 2,000 pa kapen katuig. So una ang Sabado kay 6,000 katuig katumbas sa edad sa kalibutan. Na nato pudtun-an og unsa pud ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Buti pa sabot nagtukod sa Kristo iglesia. Okay. Manghigala unsa man ay meaning anang Adventist? Sa diyang kauban pa ni Kristo ang iyang mga tinunan gitawag sila og mga disciples or mga early Christian Sabbath keepers, or gitawag sila Sabbath first kung Sabbath keepers. Sa diyang pagkayab ni Kristo sa langit sa AD 31 gitawag sila Adventist. Unsa man ay meaning? What is the meaning of Adventist? Sumala sa history, Hutchinson paperback Encyclopedia page 10, ang pulong Adventist nagkahulugan og one a person who believes that Jesus will return to make a second appearance on the earth. Expectation of the second coming of Christ. Ang buti pasabot sa Adventist katawhan di ay nga nagpaabot sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Buti gala mga kigsunan. The word Adventist, it came from disciples or early Christian. Until now, we call Adventist. Ang pulong Adventist ay katawhan nga nagpaabot sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. That is the word Adventist. Natukod ang Adventist AD 31. Daghan kay referensya sumala sa libro nga kanang John Smith. Ato pasahon na kung tinuod ba nagpamahayag si Smith nga kaning ikapito ka adlaw or namatay si Kristo niya natukod ang Adventist. Sulod mga higala sa 31 AD. 31 AD namatay si Kristo. 31 po tunga mikayab sa langit. Tungod kay sa tuig 31 AD si Kristo namatay dito sa Kalbaryo sa cross. God Speak to Maiden Marn, Arthur Ilike, copyright 1952. 1952 page 230, Daniel and Revelation, Uriah Smith page
226. Buti pasabot namatay si Kristo 31 AD og natukod pod ang iyang iglesia before siya miadtog langit 31 AD. Gikan sa 31 AD natukod ang Adventist until now mga higala dunay 2,000 kapin katuig. Una pa ang Adventist kay sa Roman Catholic kay 33 pero dili si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic AD 33. Giinbento ni San Ignacio dito sa Antioquia, namatay na sa martir. Tanawa mga higala. Niya na ang kamatuoran. Nan, unsaon man nimo pag-identify nga daghan kay relihiyon ron nga nagbantay ug nag-angkon nga sila tinuod ay karatula, pangalan sa Dios gigamit, pangalan ni Kristo, apan i-identify nimo nga kana nga pundok dili pundok sa Dios. Usa ra gi ka bersikulo. Sumala sa tong gisgutan kaya unsa akong giingong una niyo? Duha ra ka bersikulo pag-identify nga kana nga pundok sa Dios ug kana nga pundok sa yawa. Unang bersikulo higala. Salmo 119:142 kung ang iglesia nagwalis sa kamatuoran nga maong napulo kasugo kana tinuod og pundok sa Dios. Apan kung ang magwali ang nagdalag Biblia nagwali gani nga nagtuis sa napulo kasugo kana pundok nga dili sa Dios yana sa kaway. Ikaduhang Korinto 11:13-14 ang yawa dunay mga apostoles, sinugo, mga pastor, ministro. Oy, kuyaw pa ding yawa no kumpleto. Pinadayag 3:9 ang yawa dunay pundok or iglesia. Ikaduhang Timoteo 4:1-3. Basahan ninyo na kanakong gipanghisgutan na bersikulo. Imong mabasa diha mga higala nga ang yawa duna puy pagtulunan. Buhat rin si Jesus ang yawa nagwali pud sa pulong sa Ginoo apa nagtuis. Nanon saon man yung pag-identify nga ako nagdalag Biblia. Okay. Sila po nagdalag Biblia kung ako nakabarong, mas gwapo sila barong, mas gwapo pa sila na kulang taon kaya ako naniwang naman ko tungkol sa sakit. Pero unsaon niyo pag-identify nga kana nga pundok iya sa Dios ug kana nga pundok iya sa kaway. Tagaan ta mag-sample aron masabtan ninyo. Pakit-on mo nako og fiki nga flimani nga kwarta og na follow 5 ka original nga kwarta ako ning lamugon. Akong ipakita ninyo ma-identify ba ninyo nga ang 5 fiki ang 5 original dili gid no. Ang inyong himuon ana inyong susihon kay naanay tay mga computer pag saksak dito mahibal-an na nga kana kwarta piki kani original. Buoti pasabot ang punto ako nagbarong nagdalag Biblia sila nagbarong nagdalag Biblia unsaon man nimo pag-identify nga kana nga pundok ya sa Dios kani nga pundok ya sawa pinaagi di ay pagtudlo sa kamatuoran o pinaagi sa doktrina. Nan karon mo proceed na ta kun ang pundok bisan unsang reliyon nga nagwali nga walay napulo ka sugo kay only Seventh Adventist naman gyud ang nagwali sa napulo ka sugo wa na may lain. Kanang reliyon puro na Domingo bakak na pagtulunan. Mato na ta. Unsaon pag-identify ron sa pundok nga iya sa yawa. Nagwali na sa radio, nagwali na sa TV. Tanan daghang na-convert tungod ka maayo mangwali. Pero ang sekreto di ay dili daya sa Dios. Buhat ri si Jesus matod pa. Og ikaw nga anak sa yawa kaaway kas tanang matang sa pagmatarong dili ka mamunong sa pagtuis kamatuoran sa Ginoo kun ang magwawali di ay magtuis di ay sa kamatuoran maong napulo kasugo apil lang Sabado anak ug magwawali sa yawa dili na magwawali sa Dios. Nan ang pangutana sumala sa Matthew 16:18 ngayon si Kristo sultihan ko ikaw Pedro ibabaw nin bato tukuron kong iglesia. Si Kristo nagtukod og iglesia. Nan ang pangutana sumala sa Griego ang iglesia nga gitukod ni Kristo gitawag na siya og kairakon sa German gitawag nag kirche sa Bisaya gitawag nag simbahan. Sa in English, church. Ang church or iglesia nga gitukod ni Kristo dili building nga makita, kundi ang katawhan nga nagdalas maing balita og sa kamatuoran mao na gitukod ni Kristo. Sa Matthew 16:17, gitukod niya ang iglesia ibabaw ni Pedro. Buti pasabot ang patukuranan gitungtong ni Pedro. Nan karon mga higala. Atong tun-an karon. Tun-an na to nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo nagbantay og adlaw Sabado. Mo na identify si Kristo ga Sabado kun ang mga sumusunod mag-Domingo na nga putol ni Kristo. Kung si Kristo mag-Sabado, ang iglesia mag-Sabado, sumpay ni Kristo. Tagaan tong sampol kung ang nangka mamunga og marang tinuod ba ng nangka or tiyaw-tiyaw. Kung ang santol mamunga kay mito tinuod ba ng santol o tiyaw-tiyaw. Kung si Kristo ga Sabado, ang iglesia mag-Domingo tinuod ba sumusunod ni Kristo, dili man nga putol ng Kristo. Kung si Kristo ga Sabado, ang iglesia mag-Sabado, sumpay ni Kristo. At ang nataw na, si Kristo, si Maria, nagbantay sa Sabado, si Lang Pablo, puro Sabado, mga higala. At ang nataon. Ako'y problema mga suko man ako ron. At least, nagpadayag ko sa kamatuoran. Kamong naminaw diha mga Adventista, palihog kong share ani nga video, balang masuko sila. Tinuod man aya pa dayta magsulti og kanang tinuod og mga matay na sila nga di naman nakadungog mga matay na. Ikaduha pong punto mga higala, mga kisunan. Kung imong tun-an ang balaang kasulatan kana pud sila
nagdaot po na sa pundok sa Dios. Pero kita wa man ta nagdaot, nagsultis ti sinuod. Lucas 4:16 sa Latina Vulgata kun ang Santos nga Biblia o dako kaning Bible tanawa matud pa sa Lucas 4:16 O miadto sa Nazaret nga gimatutuan kaniya og misulod sumala siyang nabatasan sud sa adlaw sa Sabado ngadto sinaguga og mitindog sa pagbasa. Si Kristo sumala sa nabatasan kada Sabado to simbahan. Ang pangutana, kani pod ilang gisimba or ilang gipadako nga si Maria, Sabado ba pod ang gibantayan? Sabat kay pas bani si Maria Sabado pod kay dili siya mobulag sa iyang agalon nga mao si Ginisos. Lucas 23:54, 55, 56 sa inyong Bible, igpapahulay na pa Sabado kay Latina Vulgata man eh. Okay. Matod pa Okay. Og kadto adlaw nga igtatagana og ang Sabado nagasumsum na. Og ang nagsunod nga mga babae nga uban kanila silang Maria nangabot gikan sa Galilea nakakita sa lubnganan og iyon sa pagpahiluna ang lawas. 56 og pagpamuuli nangandam og mga pahumot og mga haplas og sa Sabado na mahulay sumala sa kasiguan. Uy, silang Maria na mahulay sumala sa kasiguan. Mga Sabbath keepers di ay ang mga apostolis og Sabbath keepers si Maria. Nanang pangutana sa Apostol Pablo, Sabado ba pod? Basahon nato ang kalihukan diri sa Bible. Buhat. Kalihukan 17 bersikulo 2. O tulo ka Sabado nakiglantog si Pablo kanila pinagi sa kasulatan si Pablo Sabado pod ang gibantayan higala. Klaro kay na Sabado. Sabado. Kana. Sabado na. Si Pablo Sabado. Nantawa po niya si Maria, di ba Sabado? Ang gibantayan. Tanawa Sabado na Lucas 56. Lucas 23:56. Sabado na ug dahiwi da Sabado na. Si Maria na ang Sabado. Sa Mateo 28:1, dili ang Domingo ang ikapito ka adlaw. Kundi sa Maayong Balita Bible, sa dictionary mga igsoon i-search dito unsay meaning sa Sunday. Ang meaning sa Sunday sa dictionary, first day of the week. Ang meaning sa Saturday, seventh of the week. Although ang dictionary nag-conclude nga ang unang adlaw Domingo ikapito Sabado, dili first day of the week ang Monday, kundi working day. Sumala pa sa Bible sa Katoliko, gipirmahan na gani atong ibasa ang pirma. Mateo 28 bersikulo 1. Niya milabay na ang adlaw nga igpapahulay sa ato pa human ang Sabado. Sa pagkakadlawon sa adlong Domingo, si Maria Magdalena ug ang lay Maria nangadto sa pagtanaw sa lugnanan. Human ang Sabado pagka Domingo, nabanhaw na si Kristo. Mahigala mga kaigsunan, nahurot ng atong Lord, kung asa man gani takutob nga pamahayag, palihog lang ko og follow o niya palihog pugog share tungod kay kung asa man gani kutob ang atong load nga ma-upload ani kay mohanap man ni siya ron og wa na may load, nahurot naman ang atong MB. Pero bahalag mahanap ni ron basta kay makapadayon pa mo paminaw. Nan mga higala mga kaigsunan, way lipod-lipod tanang reliyon hinganlik akong kunon. Iglesia ng Kristo. Ang Iglesia ng Kristo gitukod ni Felix Manalo adtong 1914 July 27 didto sa Manila. Iglesia ng Kristo. Pero kada si Felix Manalo, Sabado or Sabbath keepers na Adventista ng pastor nakasala sa Iglesia Adventista, maunang gidisiplina nagtukod og iyang reliyon. Daghan kay reliyon sudan ni Felix Manalo, pastor na siya. Ang Manalo apelyido na siyang mama, ang apelyido sa iyang papa Sagon. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo wala diri sa Pilipinas, tuwa sa Jerusalem. Dili po 1914 gitukod ni Kristo nga iglesia July 27 kundi edit 31. Sumala sa Opus Angelorum kay Dibedol Angel natukod ang iglesia ni Felix Manalo niadtong July 27. Iglesia ni Kristo Felix Manalo founded in 1914 July 27. July 27 daw natukod. Wala man tanang hilabot ani, pero wala man tanang hilabot ani nagpadayag lang tas kamatuoran. Founder Felix Manalo in July 27, 1914 who claims himself the angel of the revision. Siya nagtukod sa iglesia ni Kristo diri sa Pilipinas 1914 pero dili na mong pundok ni Kristo kay si Kristo Sabado apan na lang gitudlo Domingo ilang pagsimba. Matod pa, doktrina nila no believe in the Holy Trinity, wala sila mituo sa tulo ka persona. Jesus is not God but only man. Si Kristo dili Dios kundi tao. Tito 2:13 si Kristo Dios, 1 Juan 5:20 si Kristo matuod nga Dios. Daghan kay Romano 9:5 si Kristo na tao nga Dios. Daghan kay bersikulo mga igsuon nga si Kristo Dios. Apan nga di sila matuo nga si Kristo Dios kay dili sila iya ug tinuod nga pundok sa Dios. Lantawar ko diha sa Gesano, dili tanang baligya dihang Samsung. Dili tanang baligya diha Samsung mga higala mga kaigsunan.
original ang tanan piki. Buti pasabot dili tanang iglesia original kun dili ang uban mga piki ug dili iya sa Dios nga doktrina. Mga higala, mga kisunan, Isaias 43:10, kamo ang ako mga saksi gikan sa hudang tod sa Maria, mi-claim ang mga saksi, mga higala, mga kigsunan nga silang tinuod apan dili gid sila tinuod. Ngano kay ang gisultihan ni Jehova nga Dios dito sa panahon mga igsuon sa mga anak ni Israel, mga Sabbath keepers, dili kakabasa nga mga Hudyo, mga Sunday keepers, kanang Isaias 43:10 ang gisultihan ana katong nagdadalag na pulo ka sugo ang naay kasuguan. Isaias 43:10 kamo ang mga saksi gikan sa hudang tod sa Maria miingon siya. Kanang born again, ang tinuod nga born again mga higsuon, ang mga Seventh Adventist nga naman nag-ingon ang Juan 3:1-5, kinahanglan mo magpakatao sa tubig ug sa espiritu, that is the word born again. Ang tinuod nga born again di ay ang nagtuman sa pulo kasugo, kay unsa di ang pagpaksala. 1:4 mao ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Buti pasabot mga higala, ang pagpakasala mao di ay ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Nan ang pangutana, dili day sila tinuod born again kay human sila bautismo ka og baboy, lapas bado, dili na together again na sila, dili na born again. Kinsa man pud ang tinuod nga Pentecostal? Ang tinuod nga Pentecostal, ang Seventh Adventist, kay ang kaliwatan sa mga Pentecostal nagagikan sa Jerusalem, sumala sa Buhat 2 chapter og sa Joel 2 chapter. Gikan sa Jerusalem ang tinuod nga Pentecostal. Ang tinuod nga Pentecostal, ang mga apostolis, mga Pentecost, naghimo tog Pentecost, mga Sabbath keepers, si Pablo, si Pedro nagbanteg sa bado, silang Maria nagbanteg sa bado. Okay. Unsa pa? UCCP, United Church of Christ in the Philippines. Buti pasabot ang tinuod nga UCCP kung United Church of Christ in the Philippines mao ang Seventh Adventist. Sa rason mga higala nga ang Seventh Adventist worldwide nga pundok Amerika, Hong Kong, Europe 200 kapin ka mga nasod naabtan unya ang Seventh Adventist dunay member mga igsuon sa tibuok kalibutan nga 23 milyones. Pero i-compare mo na sa dakong simbahan, mas daghan sila. Kaya kung ang Lucas 2:32 og ayaw kaluya joteng panon kay nakahimut-an sa iyong hirian ang paghahatag sa ayaw kaguol joteng panon kay nahimut-an sa iyong amahan ang paghatag sa hirian. Kung imo ikumparar ang dako nga pundok ug ang gamay ang Seventh Adventist, daghan sila kay mao nagi sultis bala ang kasulatan mga higala. Nan karon unsa pa mga reliyon diha mga kigsunan? Iglesia sa Dios Espiritu Santo, ang tinuod nga Iglesia sa Dios Espiritu Santo sumala sa unang Timoteo 3:14-16 may isa po sa Pablo, kung malangan man galing ako, ikaw na may baloon sa akong pagdumala sa Iglesia sa Dios. Nga ang Iglesia sa Dios nagwali o nagdala sa kamatuuran. Ikadawang Timoteo 3:14-15, wala na sa unang Timoteo 3:14-15 na sa ikadawang Timoteo 3:14-15. Mga higala, mga kigsunan, ang Iglesia dahil sa Dios nagagunit dahil sa kamatuuran. Unsa man ang kamatuuran? Ang napulo kasuko. Sige man kahagbong na itong cellphone. Niya pa mga higala, ato yung basahon para klaro. Okay. Sumala pa sa mga Timoteo, balag mihanap na rin ang video, ako lang ipalo, kung tubro sa iyo ang maabot ya. Sumala pa sa mga libro sa Timoteo, mga kigsunan, mga higala. Nara, sa unang Timoteo 3, unya, versikulo 14. 14 ha, ito basahon no? Samtang isulat ko kini, gilauman ko nga sa di madugay maanha ako kanimo. Apan kung malangan ako niining sulata maoy magatudlo kanimo kung unsaon nato pag ginabo diha sa balay sa Dios. Ipasabot iglesia sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios. So simbahan mao ang iglesia, katawan, ang haligi og panuka sukaranan sa kamatuoran. Ang iglesia dahil sa Dios nagasuka dahil sa kamatuoran. Unsang kamatuoran mao ang napulo kasugo Salmo 142 Salmo 142:119. Unya ang iglesia sa Dios o nakita siya sa anghel nga giwali sa ngadto sa tanang karasuran. Ang Seventh Adventist worldwide na. Kung ang pundok mangkon nga sang tinuod na sa Mindanao, kaabot og Europe, Hong Kong, adi na tinuod ang iglesia nga sa Dios worldwide tibuok kalibutan. Gituan din sa kalibutan, daghan ang tuos Seventh Adventist gibayaw ngadto sa langit. Buot pasabot gibayaw ngadto sa langit, giaprubahan sa langit nun mga igsuon nga domination or panggoberno.